Ok, estimado tercero medio, en esta ocasión nos centraremos en el trabajo a realizar en esta sexta guía de aprendizaje. Para ello, debemos identificar los contenidos, conocer y comprender instrucciones del trabajo y entregarles algunas sugerencias y recomendaciones para poder realizar este trabajo. Ok. For this time, we're going to talk about news report. News report is information that is reported in newspapers, okay, newspapers, or news magazines. Their purpose or objective is to inform readers, okay, of what is happening in the world around them. In other words, are these text, these readings that we can find on newspapers or news magazines. News reports have a very specific format. Okay, our structure it is really emblematic. Most of them use these four steps. First, news reports begin with a catchy, that it catch your attention, that is catchy headline. Okay, then it continues with a lead paragraph. The lead paragraph is a paragraph that informs the reader of the most important aspect of the story. Okay? This lead paragraph usually answers to the 5W questions: who, what, when, why, and how. How, it is only included if there is a space. Okay? Then we have the body, which is the more detailed information about the situation, the news. Most of the time it answers and is really specific about the why and how. Okay, and finally, in some cases we have the tail, which contains less important information. Most of the time it is omitted by the newspaper editor, especially when there is no space left. Okay. Bien, en resumidas cuentas estamos hablando de estos reportes de noticias. Usualmente los encontramos en los diarios o en las revistas de noticias. No es lo mismo que hablar de lo que son los reportes de noticias, pero en la televisión es otro formato. Son textos y están enfocados a lectores, claramente. Tenemos una estructura que cumple de 4 partes. Nuestro titular, que es breve y muy llamativo. El párrafo principal, que es un párrafo que resume y responde a las principales dudas que puede tener el lector respecto a la noticia. La idea es que entre el titular y el lead paragraph invite al lector a informarse. ¿Okay? Entonces, esa es la idea, algo que llame la atención y un párrafo que me explique a grandes rasgos de qué trata. Luego viene el cuerpo, que ya es el detalle completo y detallado de la noticia en sí. Usualmente responde al por qué y al cómo. Y finalmente, y no siempre, existe esto que se llama la cola, ¿bien? Que es información menos importante y que usualmente se elimina, especialmente cuando no hay espacio. ¿Okay? Then we have different types of news. It is difficult to describe them as types of news because there are many categories, but the most general and the most used categories are as follows. We have hard news, which are the traditional news related to crime history, political histories, education news, aspects related to the city council news, and so on. Then we have sport news, which is quite easy to understand, are news related to sport. The difference is that it might include news about sport world life from different countries. Then we have feature news, which are stories related to profile individuals or organizations. They tend to be written in a narrative style. They don't use the inverted pyramid. Okay? And the feature story focuses on the people aspect of the story rather than simply answering the 5 W and H questions. Okay, so no WH question, it's just a narrative. They tell a story. Finally, we have columns and editorials. These are often separated from the rest of the newspaper because they are opinion, okay? But there are some opinions that are
taken really into account and are placed as a main text in the newspaper. Okay, it is worth noting that there are personal opinions about whatever topic it can be. Okay, it's really free. En resumidas cuentas, nuestros 4 tipos, ¿ya?, que podemos categorizar entre comillas, que usualmente se hablan de mayor cantidad de categorías, pero las vamos a desglosar en estas 4. Noticias duras, relacionadas, noticias tradicionales, en sentido de que sean críticas de política, sobre educación o sobre aspectos ya sea de una comuna o de la región en sí. Luego tenemos en relación a deportes, bien, en relación a features, o esta que se llama sobre perfiles o bien organizaciones. Están centradas en un carácter narrativo más que centrado en responder preguntas o las 5 preguntas bases, ¿sí?, sino que netamente se centra en narrar sobre alguna historia personal centrada en un personaje o bien en una organización. Y finalmente en nuestras columnas o editoriales, que usualmente están separadas de lo que es la noticia, o bien en otras opciones no, puesto que se toma la visión de estos expertos en base a alguna opinión sobre un tema y sería puesta como un titular, por así decirlo. Well, we have this example that a car thief caught trapped in target vehicle and some explanation to the different parts. You had to complete this information by writing your ideas or your findings from what is in here. For example, in the headline, it is already here. The headline, car thief caught trapped in target vehicle. It's really short and catchy. Then we are asked about what is the byline, which is this. What is this? Then you are asked what is the place line. Okay, I mean this is the byline, this is the place line, I'm sorry. So you are asked by the byline and the place line, which are byline here, place line here. Then you are asked about the lead. You had to answer which questions appear in the lead. Which of these? Does it answer the who, the what, the where, when, why, and how? You're asked what are quotations and what is the importance of quotations, and the body, yes, the body, which is the most specific information about a news. And finally, you're asked whether this news report is complete. You can answer this to complete and jump to the second page. Okay. Bien, esto es netamente analizar esta estructura de lo que es una noticia. Tenemos diferentes preguntas que nos hacen en el sentido de este apartado. Lo importante es que respondan en base a lo que nos aparece acá. Bien, hay una diferencia entre este byline y este place line. En la parte del lead deben responder qué pregunta responde el lead. Deben identificar qué es una quotation o estas citations también se le puede llamar. Indicar what is the body, ¿ok? Y indicar si esta noticia está completa o no. Well, the objectives and instructions. Utilizar su conocimiento de inglés en la comprensión y producción de textos orales y escritos breves y claros con el fin de construir una postura personal crítica en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes. En este caso nos vamos a centrar en construir esta postura crítica. Para ello vamos a completar primero el organizador de un reporte de noticia, que es lo que acabamos de ver hace unos minutos. Analizar después un reporte de noticia, una noticia en sí. Vamos a leer esta noticia con detención para poder después responder preguntas relacionadas a esta. The questions that are to be answered from the news report are these ones. Some of them are related to meanings or definitions. Okay, some of them are combined with the position of the author. Okay, this one that I have highlighted are related both to meaning, definition, or position of the author. Like for example this one, author position or opinion. What is his opinion on the topic? Okay. Bien.
Una vez que lean su noticia, bien, es una noticia real, es una noticia de la actualidad, es de un diario inglés, esta noticia está relacionada al contexto que estamos viviendo, y una vez que ya la lean y tomen apuntes de lo que están leyendo claramente, van a responder estas 13 preguntas. Las que están subrayadas se centran ya sea en la opinión del autor o bien en la definición de algún concepto, para que tengan cuidado. El resto es netamente preguntas en relación a lo que podemos desprender del texto, más nuestra posición crítica sobre el tema. ¿Ok? Insisto, es un tema de actualidad, por lo cual ustedes ya pueden tener una postura o una opinión frente al tema a tratar. Okay? You can use some vocabulary and expression that might help you to answer properly. In terms of an opinion, you can write in my opinion, I believe, I think, I strongly believe. In terms of justifying, try to use because and because of. To provide a meaning, you can use according to. You mentioned for example, dictionary. The concept is defined or can be defined as, and you can just write the definition. Finally, to give examples, you use for example. Bien, estas estructuras netamente les van a ayudar a, de cierta forma, encaminar sus respuestas. Es simplemente una sugerencia de cómo pueden redactar mejor. Recuerden que esta se combina, ¿cierto? Combinamos primero according to para indicar de dónde sacamos el elemento y luego decimos is defined o can be defined as para entregar la definición. I hope this information is useful for you. See you next time. I hope that you are really well and thank you for your attention. Bye bye.